संजनार नणंद अर्पितार बाहाघर गोटे विराट धनी घरे होइतिला। अर्पितार जेतेबेले बाहाघर होइतिला सेतेबेले ता बाप घर लोक भी धनी थिले, तेणु ताकू मोटा अंकर यौतुक भी दिया जाइतिला। अर्पितार भाई राकेश रो बिजनेस सेतेबेले ठीक ठाक चलीथिला, किंतु अचानक बिजनेस रे लॉस होबाकू लागिला आउ बेपार बुडीगला। एबे संजना आउ राकेश को गरीबी रे दिन बितेइबाकू पडुथिला। दिने संजनार झियो पूजा, माँ पीसी घर को चलो ना, मते गुनगुन साथी खेलिबार अछि। ता पाखरे बहुत नुआ नुआ टॉय कंढे अछि, मो पाखरे तो गोटे भी नुआ खेलना नहीं। अच्छा ठीक अछि जीवा, किंतु शीघ्र फेरी आसीबा, तो बापा आसीबा पूर्वरु। संजना प्राय तो पूजा को अर्पिता घर को नहीं जाउथिला, काहेकि ना पूजा को गुनगुन साथी रे खेलिबा को भलो लागुथिला, किंतु अर्पिता को संजना रो तांको घर को बारंबार जीवा आसीबा पसंद नथिला। भाउज तुमे सबु बेले काई पूजा को नहीं चली आसुचो? गुनगुन को ट्यूशन देइची 5000 टंका, इंग्लिश मीडियम स्कूल रे एडमिशन करैची। एई टाइम रे से पाठ पढ़िबा को बस थांता, तुमे पूजा को नहीं आसिलो आउ से खेलिबा को लागि पड़िला। मो कथा को खराब भाबिबनी, किंतु सबु बेले एमिति आसीबाटा ठीक होउनी। अरे नहीं अर्पिता, मु तुम कथा रे खराब काहे की भाबिबी? से तो पूजा जिद कला जे गुनगुन साथी रे खेलिबा को आसीबो बोली, सेइथि पई मु ताको नहीं आसिली। चल पूजा एबे घर को जीवा, बापा भी आसी जाइथिबे ना। संजनार नणंद अर्पिता संजना गरीब बोली ताकू घृणा करुथिला, किंतु संजना भारी निरीह थिला। ता व्यवहार रे स्वच्छता थिला, से केबे भी ता नणंदर कथा को धरी बसु नथिला। किछि दिन परे अर्पितार विवाह वार्षिकीर फंक्शन थिला। अर्पिता समस्तंकु निमंत्रण करुथिला। हेटी सुनुच, अर्पितार एनिवर्सरी, तांको घरे गोटे बड़ पार्टी होउची। से तो तुमर गोटे बोली भौणी, जदि आमे समय पूर्वर पहुंची तांकर किछि साहाय्य करिदबा ताहाले तांको भलो लागिबो। ठीक अछि संजना, तुमे गोटे काम कर, तुमे पूजा को नहीं चली जाओ, मोर टिके काम अछि, मु काम सारी सीधा सेठी की पहुंची जीबी। ठीक अछि ताहाले मु झियो को नहीं चली जाउची। एमिति रे भी अर्पिता मते फोन करथिले, मो साथी रे किछि काम अछि बोली कहउथिले। ठीक अछि तुमे चली जाओ, मु संध्या बेल को पहुंची जीबी। संजना पूजा को धरी अर्पिता घर को चली जाए। सेपटे अर्पिता किछि साड़ी बाहर करिकी रखिथिला। संजना भाउज, काली आम घरे गोटे ग्रांड पार्टी होउची, तो तुमे तुमर हुलिया ठीक करिकी आसीबो, किछि भी बिंदी चली आसीबनी। मो हस्बैंड आउ मो सासु घर लोक केते हाई फाई तुमे तो जानिच, आउ मु चाहेनी तांको सामना रे मो बाप घर लोकंकर इनसल्ट हो बोली। एमिति रे भी तुम पाखरे तो दामी साड़ी नथिबो ना, मु मोर एई पुराना कॉस्टली साड़ी गुडा काढी देइची, याकू नै जीवो। आउ हाँ, राजांकर किछि कोट पैंट तांको टाइट होउची, तो से सब नै जीवो, भाई पिंधि देबे, बुझिलो। संजना किछि कहि पारलानी, आउ चुपचाप घर को चली आसिला। से अर्पिता देइथिबा लुगा को आनी घरे लुचेई देला, जेमिति ता स्वामी को अर्पितार व्यवहार देखि खराब न लागू। ता परदिन संजना आउ ता स्वामी फंक्शन पई पहुंचंती। संजना आउ ता स्वामी तांकर जहा लुगा थिला ताकू ही पिंधि सेठारे पहुंचिले। भाई तुमे कौन एई फटा पुराना ड्रेस पिंधि चली आसिलो? मु भाउजंकु तुम पई कोट पैंट देइथिली परा। कौ कोट पैंट? सुनुच, तुमको मौसा मौसी डाकुचंती। संजना एमिति कथा को एड़े दिए, आउ अर्पिता गेस्ट मानक सह व्यस्त हो जाए। किछि समय परे अर्पिता संजना पाखक आसे। भाउज कौन होउची तुम झियो? ताको संभाली की रखी पारुनो? दुई थर जाई आइसक्रीम आउ गुलाब जामुन प्लेट उठेई खाई सारलानी। मु ताको सेते बेलु देखुची, मो सासु घर लोक कौन भाबे? नाई नाई कौन भाबिबे जे मो बाप घर लोक केते खाइबारंक। ए होटल रे प्लेट हिसाब रे पेमेंट करबा को पड़े, गोटे प्लेट 2000 टंका। एमिति एक्सपेंसिव खाइबा केबे किणी की खाइथिले सिना जानी थांतो। संजना आखिरे लुह आसी जाए। सेतिकी बेले ता स्वामी राकेश आसी जाए, आउ संजना को ता लुह को लुचेइबा को पड़े। कौन हैला संजना? अर्पिता तुमको कौन कहूतिला? नहीं तो
से किछि नहीं, से कहूतिले कि आमे आसिलु बोली से भारी खुशी। अर्पिता ता भाउज संजना को नीचा देखैबा को कौनसी सुजोग छाड़ू नथिला। सेतिकी बेले जणे गेस्ट आसी पचारंती, अरे अर्पिता ये तो तुम भाउज संजना हाँ ना, आउ तुम भाई को बिजनेस केमिति चलीची? कौन आउ कहिबी मिसेस पटनायक, जेबेठू भाउजों को पाद आम घरे पड़ी मो बाप घरे तो जेमिति दुर्भिक्ष माड़ी बसीची। माँ बापा तो ए दुनिया रे नहांती, बिचरा भाई एकुटिया खटी खटी थकी गलानी। भाउज तो प्रथमरु गरीब घरु आसीछंती, से आउ कोन सहाय्य करिवे? मु ही अछि एमानंकर सहाय्य करिबा पई। जेते हेले भी मु भौणी ना, मो भाईर दुख देखि मु सही पारेनी। आज फंक्शन रे भी पिंधिबा पई मु ही तांकु लुगा साड़ी सबु देइथिली परा। सेतिकी बेले अर्पितार स्वामी ताकु केक काटिबा को डाकिनिए। फंक्शन सरिबा परे संजना राकेश आउ पूजा सह घर को चली आसे। से दिन ताकू अर्पितार कथा भारी बाधी थिला। से स्थिर करि नेथिला जे अर्पिता घर को आउ केबे भी जीवनी बोली। पूजा अनेक थर गुनगुन सह खेलिबा को जिद करुथिला, किंतु संजना ताकू मना करि देउथिला। दिने अचानक राकेश घर को आसिला आउ संजना को कहिला, संजना सडू भाई फोन करथिले, अर्पिता सीढ़ी रु पड़ी ता गोड़ फ्रैक्चर हेई जाईची। कौन? अर्पिता सीढ़ी रु पड़ी गला? केबे हैला एमिति? केमिति हैला? सडू भाई सबु कथा तो मते फोन रे कहि पारिलेनी, किंतु तुमे बाहर आमे हॉस्पिटल जीवा। हाँ हाँ शीघ्र चलो। संजना राकेश साथी रे हॉस्पिटल पहुंचे। ए सबु केमिति हैला अर्पिता? एक्चुअली मु शॉपिंग मॉल रु घर को फेरुथिली। मो दामी हिल गुड़ा पिंधी मु सीढ़ी रे चढ़ुथिली। अचानक मो गोड़ मड़ी गला आउ मु सीढ़ी रु तळ को पड़ी गली। तुमे चिंता करनी अर्पिता, सब ठीक ही जीवो। किछि ठीक होबनी भाउज, कालीठू गुनगुन रो परीक्षा आरंभ होउची। ताकू किए पढ़ेइबो? घर कथा किए बुझिबो? पुणी मते डॉक्टर एठी किछि दिन रहिबा पई कहिसंती। अर्पिता तू चिंता काई करूचु? मु आउ तो भाउज अछु ना, आमे सब संभाली नबा। तो भाउज गुनगुन को पढ़ेई दबो, आउ स्कूल को भी नहीं जीवो। घर सौदा पत्र जहा आसीबार अछि मु सबु आनी देबी। सडू भाई तुमे व्यस्त हुओनी, तुमे एठी रुह, मु घर आडू आसुछि। अर्पिता तुमे व्यस्त काहे की होउच? मु अछि ना, सब किछि चिंता छाड़ी दियो आउ आराम करो। एई नियो मेडिसिन ता आगो खाई दियो। संजना अर्पिता घरर सबू रोसई बास काम संभाली निए, आउ गुनगुन को भी पढ़ेई स्कूल को पठेई दिए। किछि दिन जाए से आउ राकेश अर्पितार पूरा ध्यान रखुथिले। 2 सप्ताह परे अर्पिता को हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज कर दिया जाए। आराम से उठ अर्पिता। एबे मु ठीक अछि भाउज, तुमे मोर असुविधा रे केते सहाय्य कलो, गुनगुन रो केते जत्न नेलो। तुमे बहुत भलो भाउज, तुमे आउ भाई मिसी मोर सब काम कर देलो। सासु घर रो धन संपत्ति लोभरे मु मो भाई भाउजंकर अमूल्य भलो पाइबा को एड़ेई देइथिली। आज मो सासु घर लोक मोर जेतिकी जत्न नै नाहंती, तुमे माने मोर सेतिकी कार्य करिच। अर्पिता आखिरे लुह आसी जाए। से तार भूल बुझी पारिथिला। से निज लोकंकर मूल्य आउ तांको भल पाइबार मूल्य ठीक भाबरे बुझी जाइथिला। दिव्या आउ रेखा 2 भौणी थिले, किंतु दुहींको व्यवहार रे आकाश पाताल फरक थिला। जोठी दिव्या दयार सागर थिला, सेठी रेखा भारी लोभी थिला। कॉलेज रे पाठ पढ़ा सरिबा परे ताको बापा माँ तांकर बाहागर करिदेबाकू निष्पत्ति नेले। रेखा बड़ थिला, तेणु रेखार बाहागर प्रथमे फाइनाल करागला। दिने दिव्या आउ रेखा तांको बापा माँ को साथी रे घरे बसिथिले। रेखा झियो मु तो पाई गोटे पिला देखिची, एई देखे एईटा ता फोटो। प्रथमे एईटा तो कुह बापा, पिलाटा केते पाठ पढ़िची, तार घर परिवार केमिति? मु चाहे निजे मो बाहाघर को मूर्ख गरीब सह हेई जाऊ। अरे झियो पिलाटा बैंक रे मैनेजर अछि, खानदानी घर लोक से माने, टंका पैसार कोनोसी अभाव नाही। ताहाले ठीक अछि बापा, मु ए प्रस्ताव रे राजी।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଭାରି ଧୁମଧାମରେ ରେଖାର ବାହାଘର କରିଦିଆଗଲା। ରେଖା ବଡ଼ ଝିଅ ହେଇଥିବାରୁ ତା ବାହାଘରରେ ତା ବାପା ଟିକିଏ ବି ଊଣା କରିନଥିଲେ। ସେ ତ ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏ ବାହାଘରରେ। ଆଉ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଋଣ ବି ରହିଗଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ଦିବ୍ୟା ବି ବାହାଘର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ଶୁଣୁଛ ସାବିତ୍ରୀ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଛି। ସେମାନେ ରେଖା ଶାଶୁଘର ଭଳି ଏତେ ଧନୀ ତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆମ ଝିଅ ଦିବ୍ୟା ସେଇଠି ଭଲରେ ରହିବ ନା? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରହିବ। ଚାହୁଁ ତ ମୁଁ ବି ଥିଲି କି ରେଖା ଭଳି ଦିବ୍ୟାର ବାହାଘର ବି ଭାରି ଧୁମଧାମରେ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ କେତେ ଧାର କରଜ ଅଛି ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସୁଝି ବି ସାରିନି। ମୁଁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିଲାନି। ସେତିକି ବେଳେ ଦିବ୍ୟା ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଥିଲା। ବାପା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ତୁମେ ଯୋଉଠି ବି ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଛ, ମୁଁ ସେଇଠି ଖୁସିରେ ରହିବି। ମୋତେ ତ ବାସ୍ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଦିବ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟାର ବି ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଦିବ୍ୟାର ଶାଶୁ ଘରେ କେବଳ ତା ଶାଶୁ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ବେମାର ରହୁଥିଲେ। ଦିବ୍ୟା ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରକୁ ନେଇନେଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତା ଶାଶୁକୁ ଭାରି ହାଲକା ଲାଗିଲା। ଦିବ୍ୟା ଦିନସାରା ରୋଷେଇବାସ ଆଉ ତା ଶାଶୁର ସେବା କରୁଥିଲା। ସେଇଥିରୁ ସମୟ ମିଳିଲେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମୋହନର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ସେପଟେ ରେଖାର ଜୀବନ ଅଏସ ଆରାମରେ ବିତୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ସପିଂ ତ କେତେବେଳେ କ୍ଲବରେ ପାର୍ଟି। ତାର ସବୁ ସମୟ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବିତୁଥିଲା। ଦିନେ ଦିବ୍ୟା ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଚକମକ କାର ଆସି ଅଟକିଲା। ସେଥିରୁ ରେଖା ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ବାହାରିଲେ। ରେଖା ହାତରେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ରେଖା ଦିବ୍ୟାକୁ ମିଠେଇ ପ୍ୟାକେଟ ଦଉ ଦଉ କହିଲା, ତ ଭେଣେଇ ଆଜି ହିଁ ଏଇ ନୂଆ କାରଟା କିଣିଛନ୍ତି ପରା, ପୁରା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଖୁସି ଖବରଟା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତତେ ଦେଇ ଆସିବି ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ରେଖା ଦିବ୍ୟାକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ତା କାର୍ଡ ସେଠାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋଲି ଭାଲି ଦିବ୍ୟା ତାର ଏ ଚାଲକୁ ବୁଝି ପାରିଲାନି। ହେଲେ ଦିବ୍ୟାର ସ୍ୱାମୀ ମୋହନ ଏ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ରେଖା ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରେ ମୋହନ କହିଲା, ତୁମ ବଡ଼ ଦିଦି ଏଠାକୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ବରଂ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେତେ ଗରିବ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କାର କିଣିବାର ଅକାତ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନୂଆ କାର ଦେଖେଇ ଆମକୁ ଜଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆରେ ନାଇଁ ବାବା, ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଭଲା ଆମକୁ କାହିଁକି ଜଳେଇବ? ଏମିତି ହିଁ କଥା ଦିବ୍ୟା। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କେବେ କାର କିଣି ପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ହେଲି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦୋକାନୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। କାହିଁକି? କିଏ କହିଲା କି ତୁମେ କେବେ କାର କିଣି ପାରିବନି ବୋଲି? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କାର କିଣି ପାରିବ। ଆରେ ରେଖା ଦିଦିର ସ୍ୱାମୀ ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ତା ମାନେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚାକର। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦୋକାନରେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ମାଲିକ। ତୁମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାମ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ଥିର କରିନେବ ତାହେଲେ ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିଛି। କିଛି ମାସ ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାର କ'ଣ 10ଟା କାରର ମାଲିକ ହେଇପାରିବ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଭୋରରୁ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଥିଲା, ଆଉ ରାତିରେ ଡେରିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପରେ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଦିବ୍ୟା ବି ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଦିବ୍ୟା ଆଉ ମୋହନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେମାନେ ଭାରି ଭଲ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାର ଫାଇଦା ଏଇଟା ହେଉଥିଲା କି ଯିଏ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ନେଉଥିଲା, ସେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କରି ଦୋକାନକୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟା ଆଉ ମୋହନ ମିଶି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ବନେଇଲେ।
ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ସାମଗ୍ରୀ ସହରର ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ କିଣି ସିଧା କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରୁ ମଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ମିଳିଯାଉଥିଲା ଆଉ ଦୋକାନରେ ଭଲ ଲାଭ ବି ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋହନ ଦିବ୍ୟା ନାଁରେ ଫଳ, ମିଠା, ଶାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ନୂଆ ନୂଆ ଦୋକାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ତାର ନାଁ ରଖିଲା ଦିବ୍ୟା ଶାଢ଼ୀ ଷ୍ଟୋର, ଦିବ୍ୟା ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟୋର ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଦିବ୍ୟା ଆଉ ମୋହନର ସହରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଣତି ଏବେ ସହରର ଜଣାଶୁଣା ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଦିବ୍ୟାର ଶାଶୁର ତ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ମୋ ବୋହୂ ତ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା। ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖ ଘରକୁ କୋଉଠୁ କୋଉଠିକି ନେଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତିଆ ବୋହୂ ମିଳେ। ମୁଁ ତା ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀମତୀ ବୋହୂ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ଦିନେ ମୋହନ ନୂଆ କାର ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ତୁମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର ନେଇ ଆସିଲ? ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଏଇଟା ତ ତୁମରି କଥା ସତ ହଉଛି। କୋଉ କଥା? ଆରେ ତୁମେ ହିଁ ତ କହିଥିଲ ନା କି ମୁଁ ଗୋଟେ କାର ନୁହେଁ 10ଟା କାରର ମାଲିକ ହେବି। ଦେଖ ଏବେ ତ 7ଟା କାର ଆସିଗଲାଣି ଆଉ 3ଟା ବାକି ଅଛି। ତମେ ବି ନା? ଦିବ୍ୟା ମନ ଖୋଲି ହସିଦେଲା। ଚାଲ ଏଇ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ବଡ଼ ଦିଦି ଘରେ ମିଠା ଦେଇ ଆସିବା। ଦୁହେଁ ମିଠା ନେଇ ରେଖା ଘରକୁ ନୂଆ କାରରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ। କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ରେଖା ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ସେମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲେନି ଯେ କେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟା ଆଉ ମୋହନ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି। ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା? ତୁମକୁ ଜେଲରୁ ବେଲରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଘରର ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ତା ଉପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତୁମକୁ ବାହାର ବି କରିଦେଲେ। ଘରେ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଘର ଗାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ତୁମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏସବୁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କରିଥିଲି? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିଲି? ଏସବୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କରିଥିଲି। ତୁମେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲ ନା, ସପିଂ ପାଇଁ, ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କ'ଣ କ'ଣ? ନିଜେ ଭୁଲ କରି ଏବେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦନି ହେଲା? ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ ତୁମକୁ ଠେଙ୍ଗା ଦେଖେଇ ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତାଣି। ହଁ ତ ତୁମେ ବି ଚାଲି ଯାଅ ନା, କିଏ ଅଟକାଇଛି? ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ମୋ ବାପ ଘର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତିଣି। ଏବେ ସେମାନେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହିଁ କରୁଥିଲେ କି ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ନଜର ଦିବ୍ୟା ଆଉ ମୋହନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ରେଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିବ୍ୟାକୁ କୋଳେଇ ନେଲା। ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ଏଠି ଆମେ ତ ବାସ୍। ତୁମର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସଡ଼ୁ ଭାଇ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ଏ ମାସରେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛ। ଯଦି ସେ ଦୋକାନରେ ମୋତେ କିଛି କାମ ଦେଇପାରିବ ତ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ଘର ଅବସ୍ଥା ତ ତୁମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଲୁଚେଇବି? ମୋତେ କିଛି କାମ ଦବ ନା ମୋହନ? ଦିବ୍ୟା ଆଉ ମୋହନ ଏକଥା ଶୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ରେଖାର ସ୍ୱାମୀକୁ ହଁ କହିଦେଲେ। ଏବେ ରେଖାର ସବୁ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଯାହାକୁ ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମିଛ ଗର୍ବ ଦେଖେଇ ଜଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଆଜି ସେ ତାରି ଦୟାରୁ ଚଳୁଥିଲା। ସେ ଏବେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା କି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କେବେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ଏଠି ରାଜାଟିଏକୁ ଭିକାରୀ ହେବାରେ ସମୟ ଲାଗେନି କି ଭିକାରୀଟିଏକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବାକୁ ବି ସମୟ ଲାଗେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।